Xin tổng quân luôn nha.
Sampai terdapat wilayah sini Telangana Political District ni sini Presiden Sar Ranjit Kumar Devon mana sini তিনি welcome institutional ini bagai Gadi lesin gadi. Itu yang mau kerja. Khulumka jotonono puilano chini bubagrano khabai kubai seng Telamura political district nungoi lam sogo te khulumung yaparo chini hate dapani bagai botini chino Telamura wah yapri dikha Boni bagai jeng tini balai kaino, khatong thokjak, khapurjak, sel tini, sumai matan nai, joto, tini Telamura tinta, Bidan Sabha Kendro, o Kendro lo jeng di Pramodhana apply kainai, orang tini pajak, tini 27 Kollanpur ni,
তিনি ক্যান্ডিডেট মনিহার দেববর্মা তেইব ফাইজাক যিনি 28 তেলমুরানি অভিজিৎ সরকার তেই 29 কৃষ্ণপুরনি যিনি মহেন্দ্র দেববর্মা বরক তিনি অর ফাইজাক তে অর চিনি বাংলা চিনি আদংসং ফাইজাক বরকন চিন যতন চিনি তেলমুরানি গই লামছগো তিনি অর যত চিনি তেলমুরা কৃষ্ণপুর কল্যাণপুর যতন ফাইজাক তিনি তাকুবতাই বকুসংন খাবাই খুবাই লামছগই ফাইনাই 16 তারিখ जों आंध्र जम्बारिव बद्रवै जय खालायनानै हामबाय जोंनो वेलकाम स्पीच रिक्लांखा चिनी तेलियामुरा पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि बरगुना सारन्दी दरना हाय कोइनै ताबुक चिनी बुखुकजुक जोंनो हिसाब खालामनाय जोंनो हिसाब खालामनाय बागै कोइनै चिनी सरगसुरी बुखुकजुक सरगसुरी देबबर्मा कोइनै जोंनो हिसाब खालामनाय बागै बेले के हामबाय हायना हायतासे जरा मानबाय पालखे जतनो बाक्साके थामसाके तंगाबां तांसा सामु किसा खातंग थजन नेरसाबानु नरकनि बागै बेले न खातंग खाजांगो हाके जतनो बाक्साके नुखे Bini
बातायै खागोनां सिनि माया गोनां सिनि इएम ताबुक टीटीएडीसी हापांनि बराम गोनां सार हनरेबल इएम एआरडी टाइ हेल्थ मिनिस्टार बराम गोनां सार कमल गलयनो दांसो फै गायथाम कन्स्टिट्युएन्सि आं बुबाग्रानो खुलुमो आं बिसि जरानाया बुबाग्रानि बुजराखै ताखु केबु कुकसं ताबो खानो चिनि रेलिनि बर फाइसा गइबायाखो लामाव कताय दंबायखो ताखु केबु कुकसं चलिया मोलानि खाग्ला ताय बुबाग्रानि सामुं गेदार जेब्रालेन चिनि कन्स्टिट्युशन सल्युशन चिनि मानथाय चिनि हाक बाबानि अबजं माया साक ताबो ताइया दिनसे यज्ञानि बगै लाम हिमाचे ताको के बुकुसं अबन नरक याकं तारुय जाते ताइ बिसि साल गरैखा बुबाग्रा चलो यज्ञानि लामा पियगरि नाय जो यज्ञाय चिनि मान खाइमानाय आबनि बगै चिन लामा हिमलाय जे ताको के बुकुरुय बर कमनारन बगै हामबाय सिनि सारनो बेलेगनो नांगौमोन कसायग्रामोन बगै जों फायदि ताबो सिनि केन्डिडेट लायनाय सिनि केन्डिडेट जों सिनि लायनाय सिनि 29 कृष्णपुर लिंगुर बादायनाय सिनि बरमेन्द्र देबबर्मा बर सुगुना हलाय के फादि हाय जों सिनि 28 कलनपुरनि 27 कलनपुरनि बर बुकुकजों सिनि बरं गोनांजों मनिहर देबबर्मा बरं रिन हलाय बिनि सिनि मुंमो जों सिनि लायनाय फादि 27 कलनपुर प्रमोद नगर नेंगै बामा थानेंगै बिनि बागै जतरा पाल खेलां सुदि Pula sekarang sin bubagrano bokro bombo yakmoro bo yang kulumbo belagi hambai bubagra ano tini 29 Krishnapur Bidan Sabha samong khainani sojog nimani bagai tai belagi hambai mario sini honorable yam sar kamal kolai boro bahano ana hamjagoi song rahmani bagai tai joto sini telamata district nandara khobja Tipra, YTF, TWF, joto adang sono, chin leader ono bokron wai, kulung yafaro, tai hamba yafaro. Ang bisi kong sagla, je 29 Krishnapur Bidan Sabha ni andara, bubagra chuna lama phunu purun simi, sing bubagra ni bisin toy, lukurono chuba bo tongo, bojaga kuthukto, bojaga keplata, boro lama hamyata. Borok tam kisu tong jon jotna nugo tong takut tai bukok jon amni bagoi sin tine 29 Krishnapur ningai je leader local no ano je ব্যক্তিগত local 29 Krishnapur borono sila khema bagoi ang ngoroni je kham hamya je khai mansa khainai angobon salamo sungo tini o monchabo ko sala sujo mane kisema sanai je samaya IPFT tai BJP sin binitui jini dasaram pa kami wa sia binitui andolan khai tampru nung hai ang hai jing hai bur dibono IPFT ba sarkar phayo BJP ba sarkar phayo norok jotono bur dibono hai kono jini je akor botharo bu accident ha khorcha kelango apro bo IPFT bo khaya BJP bo khaya CPM bo khaya Tipra matha bo khaya bono tini nogoyuk phira puru
haike potha bin potha gereja bin sanchar gereja bin nukung gereja ama hai barano जों tabuk jara phaidang ha tahu tai bukhul chao narang jotona reding de jini thul kamera no tini serai kai phainai 16 tarikh jawab dinai jawab dinai narang ka jini prasani sukuk buji yang nai narang ka luk tu nyung yang nai narang des thutu toi phuya hai kai tong kamera narang sing jawab dinai और तो अंतिम किसरा फोन नहीं होता और ग्रामों ने होता ना तीन मैसेज कर छे वो बोतला में खाना ठेपा वोई जो दाता रे वोई बोका घरना हमिया हिना रनो आंध्र सो बंग अस्त्र तंगुई को आंध्र सो 16 तारिख को फूटी वोई नरम चपा मनाई जेती प्रमोथनो चिकन पार्टी हिनाई नरम चपा मनाई ती प्रमोथ चिकन पार्टीया ती प्रमोथ और सितंगो और चिन बखरगा चिन खावा चिन थिनागो बोका घरना बिसिनतै जैसे कपनो नरम जातनो फाइनाइ चंगमारिवो आंध्र सगो पुडी वोय कप्लाइ खाइदे ता हुक्ताइ बुखुचाव नरम जातनै साबो नांगौ चिनि थिनानि बागै चिनि लाभनि बागै चिनि भबिष्यनि बागै जों जातनो पुडी वोय आंध्र सगो 16 तारिख पुडी वोय तोर दिनान कृष्ण पुनी हते बुबग्रानो गिबि नाइ जातनो गिबि नाइ आबनि बागै चिनि लगी लगी जातनो हिंदे खरां करसकाय बुबग्रा की महाराजा की श्री श्री प्रगतिश्वर मालिका की महाराजा की बुबग्रा की त्रिपुरा की वाइटिया की TWF की त्रिपुरा की बुबग्रा की belage hamai bubagra ana jara reman bagai ai ang tino ora kogdik lahanga ton tinan krishnapur বিধান সভা নেঙ্গই যদি কপ্লাই খাই কো ছানান থাকা তাই ang chini ani ton tinan krishnapur বিধান সভা no develop khainai hambai hambai sini Ambasangni 29 Krishnapurni ongai patainai sini sini borongganang Mohendra Dev Permana bela-bela ke hambai bini nangkumani kokna sai kalamani bagai tai baskangni thinangna imangna kuhui khlainani bagai hage আমাদের এখানে যে উপস্থিত 28 কল্যাণপুরের কন্টেস্টিং হয়ে আছেন আমাদের যে সামনে আগামী নির্বাচনে আমাদের 28 টেলিমোড়া হয়ে তিনি উপস্থিত আছেন আমাদের বুবাগ্রার নেতৃত্বে মিস্টার অভিজিৎ সরকারকে 28 টেলিমোড়ার সংবিধান হইতে আপনার সম্বর্ধনা জানাই আপনাকে দু একটা কথা বলার জন্য অনুরোধ করব নমস্কার প্রথমে মহারাজাকে নমস্কার জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি এখানে সম্মানিত আমার অতিথিবৃন্দ আমি তেলিয়ামুড়া 28 কনস্টিটিউয়েন্সির আমি প্রার্থী আমি চাই আপনারা আমাকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন আমি আপনাদের সাহায্য আপনাদের পাশে সবসময় থাকবো এবং আমি আপনাদের জন্য কিছু করতে চাই আর তেলিয়ামুড়াবাসীর জন্য আমি কিছু করতে চাই আপনারা আর আমি চাই যে আমাদের একটাই লক্ষ্য সেটা হচ্ছে আমাদের বিজেপিকে এখান থেকে দূর করতে হবে তার জন্য আমাদের যা করার তাই আমরা করব মহারাজার আইডিওলজির উপর আমরা মহারাজাকে লক্ষ্য রেখে আমরা এগিয়ে যাব আগামী দিন আমরা যাতে আরো ভালোভাবে থাকতে পারি সেটাই আমাদের লক্ষ্য আর আমরা জাতি উপজাতি একসাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা সংঘবদ্ধ হয়ে এই সংগ্রামটা করতে চাই সেটাই আমাদের লক্ষ্য আর আমি বেশি কিছু বলবো না আমি আপনাদের সবাইকে নমস্কার জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য আপনার মূল্যবান কথার জন্য ফাইনি হিংকে চিন্তাবো চিনি টুটিন লাম্পুনে অঙ্গই পাতাই নাই চিনি বুজো মনি হাত দেবরবানি খুলতে जों गखथाय जाथाय नै नांकुमानि कग्रावनो खोनालायानो আজকে প্রথমে আমাদের এই রাজ্যের আমাদের বুবাগ্রা আমাদের রাজাকে আমি কোটি কোটি প্রণাম জানিয়ে প্রথমে আজকে এই মেগা মাস গ্যাদারিং এ উপস্থিত আমাদের ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট
আমাদের এই TWF এর সেন্ট্রাল কমিটি অ্যাডভাইজার চেয়ারপারসন সম্মানীয় পবিত্র ভক্তি জমাতিয়া, আমাদের এই কেন্দ্রে বর্তমান এডুকেটিভ মেম্বার শ্রদ্ধেয় কমল কলই মহোদয়, আমাদের TWF এর সেন্ট্রালের নেত্রী গীতা দেব বর্মা আদি জমাতিয়া, আমাদের এই ডিস্ট্রিক্টের টিপ্রামথার ডিস্ট্রিক্টের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ, আমাদের এই ডিস্ট্রিক্টের 3টা ব্লকের ব্লক প্রেসিডেন্টগণ, TWF টিপ্রামথা ওয়াইটেড, এবং আজকে এখানে যারা এসেছেন দূর দূরান্ত থেকে, আমাদের বিধানসভা থেকে যারা প্রতিনিধি এখানে উপস্থিত হয়েছেন, সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। আমাদের প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, আমাদের আরক্ষা প্রশাসন, সবাইকে আমি প্রণাম জানিয়ে আপনাদের সামনে প্রথমে একটু বাংলা, পরে অগ্রতে একটু আমি কথা বলতে চাই। এই রাজ্যে আমরা গত 2018-তে সিপিএমকে বিদায় করার জন্য এখানে যারা উপস্থিত হয়েছেন সবাই চলো পাল্টাই করিয়েছিলেন। কিসের জন্য? কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য, শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য। কিন্তু কি হয়েছে এই রাজ্যে? আমরা 3টা বিধানসভা কেন্দ্রে যারা বসবাস করি, আমরা জানি, আমরা এই রাজ্যে বসবাস করি, আমরা জানি, আমরা যারা পাহাড়ে বসবাস করি, আমাদের এখনো, অথচ আমাদের প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছতা অভিযান বলে থাকেন, কিন্তু এখনো আমাদের গ্রামে গঞ্জে জঙ্গলে যেতে হয়, এখনো আমাদের একটুকু একটা লেট্রিনও পাইনি। এক লেট্রিন পর্যন্ত বিক্রি করে খায় এই সরকার। সেই জন্য বাকি আর কথা বলার কিছুই নেই। সব থেকে ছোট জিনিস লেট্রিন, সেই লেট্রিনকে পর্যন্ত আমাদের যারা তিপ্রাসার ঘরে ঘরে পুষিয়ে দিতে পারেনি। সেই জন্য আমি আপনাদের কাছে কথা রাখবো, আপনারা যদি 27 কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে আমাকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করেন, তাহলে আমি একজন এই 27 কল্যাণপুর প্রমোদনগরের ঘরের মেয়ে, আমি নিজে আমার ক্ষুধার্ত, আমি নিজেই গরিব ঘরের মেয়ে, আমি নিজে দিন আনে দিন খাই। ক্ষুধা কাহাকে বলে আমি জানি। সেই জন্য আপনাদের ক্ষুধা ঘরে হয়। আমাদের দাবি একটাই, আমাদেরকে সংবিধান সংশোধন করে আলাদা আমাদের কনস্টিটিউশন সলিউশন করে দেও, সেটাই তো আমাদের দাবি। সেই কেন কষ্ট আর কত খেলা হবে? সেই জন্য আমি সারাদিন দূর করি, কি পাহাড়ে কি সমতলে দূর করে অনেক সারা পেয়েছি, এবং আমি নিশ্চিত যে আগামী কাইসা প্রমাণ কাজে जोंखाय मानो तिप्रासारो खानसां खांखाय जिनि मुंसा खायमानियाखै काजे बुबाग्रा जिनि लगियो दङो नरक जत्त दङो बाय जों दिनि बुबाग्रा जत्त नन हामजाबो होनैनो एससी माइनरिटी ओबीसी ब्रकनि बागैबो दिनि जिनि तेलियामुराव 28 तेलियामुराव जिनि अबजित ताकुब अबजित न प्रार्थी सनामका ओ प्रार्थी न बाहायनो जों जत्त कप्लाय खायनानि बागै आं नं थानि गयो ताय जिनि 29 कृष्णपुर कायसा यं जिनि ताकुब महेन्द्र बना बाहायनो नरक गोबां भोट बाय कप्लाय खायदि कारण बरक बो बाहायनो जों जिनि अधिकार आदाय खायनानि जत्न रोंना नांनाय जोंना हामजादे जोंना ओ 3 जन कैंडिडेट ता हामजादे जों ओ 3 जन कैंडिडेट न पुइतोता थांदे किन्तु ग्रानो पुइतोमा थांनाय जिने हा बोबाग्रासि मुख थां जिने बोबा हा बोबाग्रासि थिनां
আপনি বাদে বুবাগ্রা সিনি লগেও দङ जों केबना किरि ना करे जों केबना लासि ना करे सिनि अधिकार न आदाय खायनानै बागै जों फायदे तामो पाहाड़ तामो जों थाबो बिस्ताङा थांलायनाय चिनि पान्दानि ताबो जना तैसा हायनो हाय चिनि दफानि बागै चिन थैरिनानि चिनि दफानि बागै चिनि बखाना फुगवार खायनानि और सामुं बायखालाय कबगै साबै खानारानाय चिनि बुखु जोग स्वर्ग श्री देव बर्मा फायदि जों बनो लामसगलायानो फायदि जों जतन याफा खरबै बनो लामसगलायनाय चिनि बुखु जोग स्वर्ग श्री देव बर्मानो ताई अ जागाव तंनाय जतनो गिसा खाबाय खोबाय खालायै ओजान कलाय जादि हायनो हाय जरामान फिका तांसा ताबुक चिनि हा मानो लबे हायनो हाय चामुं चाखुने नरकनि बागै नरकनि जुबाय चिनि बुबाग्रानो खुलुमै जतकरा चाक्रानो खुलुमै हायनो चामुं तांसा जतनो पालखे चुगा जाबाय दि जतनो पालखे लगिन जादि
जोंनो खेला थाथाव खै रोजाब खालामनानै बागै बिनि बागै जतन पाल खाय फायदि जों हायना हाना लबै ताव इसा रोजाब मुं खेला लायफैनाय चिनि बुकुकजों तृष्णा देबरमाना बिनि खुक्टै जों हाना लबै रोजाब मुं खेला लायफैनाय Hari senggono jatana pal khai apa khulam segone Hambai jatana na tini oro tangsa resam nani bagai sujung mama ni bagai belai na hambai tai especially ani bubagra no ang belai na ani khabai hamjung mate khulumung ya pharo tai ojaga joto hasal tai samba na to kai phaimani bagai jatana na khabai khubai khulumung hambai Hai bai O takut so Ibu kuk so Hai bai
sini buku sono sini TWF ni bela kira naik top dari saplang angka hingga faidi seng tamu koi nai sini bubaga sini ha bubaga seng tamu istesa faidi bini nangkung mani tini ni sini o tinta assembly o ko kisah kelangan ni bagai sini bubaga koi nai sini o istesa faidi ni bagai tai sini bubaga ni yak lomoi tini join koi nai seng koi nai bikena listi faidi bagai sini bubaga ni yak lomoi সবাই না গেলে ভালোই বই এখানে বুঝেন sini orang tabuk join kali pada fight ang BJP ni ya kare buagra long left buagra long left buagra long left